serai mano Kulumka kumpiti binai tonai kabang takuk tai bukuk songno kharsi matai ni ojarawa jotono kulumung yaparo te khaka ham yaparo tinini sime kharsi matai sirisi tini matai tiprasa bosongni 184 বছর 184 জনা রাজানি কোল দেবতা খারসি মাতাই অ খারসি মাতাই বিশি বুরম বুরম ন আশা তালনি শুক্লা অষ্টমী তিথি অ মতাই চেঙ্গো মিয়া সানা থাকে মিয়ানি সিমিনো চেঙ্কা হানি মানো মিয়াও গাতি নাই ফেকা তাই তিনি নিসিমিকে তিনি কিসা সেকাং ন সাইদেরা তিমাও থাঙै নাই সিনি যে চোদ্দ দেবতা হাইকেবে চিবুরি মতাই তৈ তুকই তাবো তৈ তুকুমানি ইয়াগুলো তাবো মানদমনক ফাই যাক অ মানদমনক চিবুরি মতাইনি অব রাস আমালনি সিমিনো অর চিবুরি মতাই অ মানদমনক কিসা লেংলামান ইয়াগুলো অ জাগাও তাবো যেভাবে ঘুরি হই দङ অবংখা গোথার খালাই জায়গায় দङ অরন লোকরংনি বরংনি মানসি থারি জাংনাই অরন পুইলা থারি জাংনাই अब अर सरकारनि फाइथिंथै पुन थारि जांनाय आबुनि यागुलो लुकरंनि जे मानुसि बरक जे मानुसि तमने आबरंनो थारि जांनाय तिनि सिमिंके हाति बारसा रमैने अमताय चेंनाय अमताय चलि तंनाय अजराव सुदु त्रिपुरा सबक संनि लुकरक सिमिया जत बसंनि लुकरक न ताबुक अमताय फायनाय गदालायो अमतायनि आशीर्वाद नानानि बागै मानानि बागैनाय जतन खाखोथारके फायलायो अजराव खरकसा ताखुंनो मालायखा फादि बरबाय कक सालायनायलेन बर बियांनि ताखुक खुलुमका नरख बियांनि जों जालबासाय मन्थरन जारुल बासाय मन्थरन बिसि बुरम बुरम दा जरा फाय एमने तो आगि फुर फायो आगि नि फुर ताकलायतायसा नंजाखाके फायजाता तैतु कुरमानो फायका आबो खायसे स्लाब लामाव देखस जा खाता लामादे नखुनि जत बरक दा फायना जत बरक दा फाया लगिनि बरक फायो अच्छा कुन मानुसि रगता मानुसि तो एमने के चिनि त्रिपुर खत्रिय नि चौधरी रक फाइनांगौ नै हाय दागु जाखै फाय खता खरकसा चौधरी हेता बुमयाल दिन चौधरी बंश हारं अच्छा चौधरी बंश हारुंनि चौधरी अंके चौधरी हिंगांके तो चिनि दफावा बेलाय कतर पद थंग अंके चौधरी न हायनाय कम्पिटि बिन फाइथिं तिबिन न खाका आम हामजामुं अ खारसि मतायनि जराव खुलुमुं याफारो खुलुमका नेनि मुंखे दिलीप देवरमा नेनिखे ani mongkai bisu debroma ang bo jarai basai no oro जों bo चौधरी हिसाबै न फायो अ नंगो चौधरी न जे चिरि खत्रिय समाजनि न तैया जि दफानि न तै जों फाइबागा 6टायाव फाइसबा गया हाइबा न तैजो कमानिके जों स्लाबालिया जिनिसा सगां नखका नखरै जों फिरकपुरो लामाव न किसा नखा आबन बरै गर ताबुक जों जे मताय खाय जंगने अमन नाजाय जंगायता आनि परिवार तुइ फाइजा आंबो आवश्यकता अंके नंगनि खत्री समाजनि फाइसिंथैके तामा तामा बोबाय तांबोतां रमजाक्ता चिनि खत्री समाजनि बिसिंथै तांबोतां गाहाम रमजागै दङ आस्ता आस्ता चिनाबो ताबुक
kusugo kasai chongo chini somas no romunya rokoi chongo seng chini sar khotiyo somas ni chini president bobo kaham samgang tongo abono toi jeng tabo kono warana kri chini khotiyo somas ni bising toi jeng abo kaham soli chongo sengmake tinini mutai ni pandarogo bubai mutai rumung rok tamo tongnai amo sengma abo kala chini sar chongo saiman chinai abo so borong ni tamo borong tamo bobo sujaro toi khainyo abo borong saiman chinai chini sar ঠিক আছে ইনকাকে जों ते गुबुन लुखुरक बैबो कक सालायनाय अजरा ताबुक अजागानि सिमि जे थारि गोथार खालाय तालांखा अजागा न पुनरक थारि जांनाय अर गोथार खालायमान जागुलो न ताबा हायन हाय जे 14 देवता मताय चिबुरि मताय न बिनि मानव नगो तालां जाखा अ मानव नगो तिनि सिमि न अ पुइलानि नगो तनजांनाय खोनानि सिमि गांके आ बसकांनि तागासा मानव नगो तनजांनाय के जों जरा लुखुरक जतन साइमानो खारसी मुताइनि जरा अजरावो लुखुरक बेलाय खाकुवारखे फाइलायजाक अर मुतायो थारिनान बागै अब अर जतन थारिनान बागैने दफानि बागै बायथांनि बागै हिने थारिनान बागैने लुखुरक अर गोरोंलायजा yang paising nahari nai kangke boktorok mutai renani bagi nai borok lain rom rajak phaidi oro borok bujagani phaiga khulumka kharsi mutai ni jora jotono khakam khulumung japar khumpati mi paising biangni ang kai mandai ni ang bosor brum no phai khulum payo o mani chorono kalai khese angu no ting o mane ani kulum ko sabo hamo no go shanti mano maifang khulpal porwa ne siri siti nang bono khulumai phayo obni bagin nang botini chema ka ngoro kalai ma kablang kha ma nang je no no sing asek juge boli ri buk chari phaimane sing taklai norok no ma chariya ani bakha dukhon ni ang kaboi galem no cyclangai chema kai para khaja gai takla ke khanawi phekata acha angke nini bo manosi tongo ba amhai boli tholi ang khai mani si ang bosor brum ani nukhungni mata sibo bonang juge nang dei phayo khulumai phayo ta ani kahamne bagai nini mongke ani mongkai sitarani de borma mandai ni angke te khorsa bukuk tongo nangke buroni जों मनु सलेंतानि ha मनु सलेंतानि mono soilangtani मनु mono soilangtani tininda phaina miano phai tong मिया फाइ दं फाइके आश्रम ओंखाय tongka इको आमानि आश्रम ता o asrama na आमानि आश्रम मानि आश्रम मान्दायो mandayo na nung ke जों जतन soilangtani mono soilangta वाइसफोर नु याक खने आइना नि कसेकता phaine bahima tongka tong thotong nung गथन नाय थत tong thok suk aja bukuke Angkai ju bina pani ni. Bina pani ni. Bisi burum nang pai mi ya, ni bokro mi himo, gang borok bisi nai mi yang, tu pesan ganang bula. Angkai kuda din ro gang somi makai wasi usup hayo. Angkai apa hayo kuda koton dino kang pai mi ya ta. Angkai tam kaya mani si tong mabagai. Samano painya ni mani samano kai bugri ya rok ni kanawo. Angkai ane boli rok tong bula ya sakja. Angkai tak lagi ru ni kanaka an bosan mani si kaja angrenan ni kaja. Ya khorsa buku ke? Angkai mono soilengtan. Mono soilengtan ni. Menyama an parakat. Oh, nor jotone miya phajak. Jeng ko sini mandai Sri Ama Tripuri Sundari hampara saroni tidul ma pa tini nang puila aman ni chorono kalai tini no khaisa da devata mataino. Ani chor ang khaksang mang khagi ang ani asarai bahwa tongpur aman si khai mani tini mansi seplana phaita. আপনি কোথায় থেকে এসেছেন? আমি আমার বাড়ি মোটর স্ট্যান্ড মানে মার ইয়াটা স্নানটা দেখুন লেগে সকালের পূজাটা দেখুন ভোগ দেবো মানে এই উদ্দেশ্যে মার কাছে আসা। কেমন লাগে এখানে? খুব খুব ভালো লাগতেছে যে এইটা যে দর্শন করতে পারতেছি খুব ভালো লাগতেছে।
এবারে প্রথম নাকি না এর আগে অনেকবারই প্রত্যেকবারই আসি কিন্তু সকালের আশাটা আর হয় না মানে এইবার চতুর্দশ দেবতা আশীর্বাদ করেছে আশীর্বাদ করেছে তার কারণে আসতে পেরেছে ধন্যবাদ আপনাকে ধন্যবাদ ইনকে जों साइमाखा bo to bo motor stand ni phadi yang pun tharinan bagine gobangma sini takuk khotri samaj ni adong takuk komles lamsogo khul satyajit nakar mungsano takuk ni mongo kicha সত্যজিৎ কমলেশ কিসা কিসা আমি থাকা কিন্তু সত্যজিৎ সৈকক কুবৈকক খুলুমো তে লামসগ খুম্বই টিভিও তিনি যে নর ক্ষত্রিয় সমাজনি ফাইচিংতৈ অবকে ক্ষত্রিয় সমাজনি ফাইচিংতৈ दा কোন হারি জাংনাय না दा নিনি বাইথাंनि बागै दा अमके क्षत्रिय समाजनि बोखाक्तैनो अब समग्र सिनितिफ्रा बा सिनि बंश जे देबबर्मा ताइ सिनितिफ्रा सानि बागै अब हामख्रायनि बागै अब जों त्रिपुर क्षत्रिय समाजनि 14टा 15टा पुन जों मतानि थानि दिनै बलि रायता 15टा মানে অরত চিব্রই মতাই 14टा सिंके 15टा थाङै जों 14टा न बोसोर बुरुम बुरुम रो ताकलाय इंगे सिनि अर त्रिलुसन राजानो आबो जों महादेव आबोनि मुंगै ताइ काइसा जों बारि रेखा ताकलाय আচ্ছা इंके नरकनि कुनो तां बथां रक बा अमताइनो कितिङै कुनो तत जों दिनै अर जों माताय खुलमानि परे सिनि काइसा प्रग्राम कतर दङ जत्त तिफ्रा सारंनो जों कबगो सिन प्रग्रामाव मानजांनानै बागै जों अबनो जों दिनै प्रसाद हिसाबै जतननो दिबर चारनाय आबनो सिन तांबटां इंके बुरंनाय अबंके अ खयरपुरेन न गीत बितान नै अ गानावनो कतंग कम्युनिटी हल आजागानो जों प्रग्राम खालायनायता आरो साब फायनाय न गामि आमसानि लुकुरो खरकसा जों अर चौधरी बाय मालायखा बं खांके yang बंश आमसानि चौधरी बाय मालाय मा बसाव अर फायने के अ फाय चौधरी गोबां मादा फायनाय ना बरक सिमिदा इनभाइट सिनि त्रिपुरानि जत चौधरी न फायनाय सिनि क्षत्रिय समाजनि सिनि तिनि 8 जन मत दङ चौधरी बरक फायनाय आमबादे न चराय खनाय बोरै जतनो फायनाय सिनि टार्गेट दङ 2000 आरो जों दिनै चारनानै ता बेलाय हामबाय हामबाय Adara sinte khorsa baka taku bakra moi खुलुमखा नों तो क्षत्रिय समाजनि अर्गानाइजिं सेक्रेटारि ओंकै नों किसा जोंनि बिसकांगो खुलासा खालाय सायखना क्षत्रिय समाजनि जि दिनैनि तां बतांग बहायनो नाहारैने नरनि अपुन थारिमुं पहिलानो खुलुमखा जतनो जोंनि हास्ते त्रिपुरानि चिनि बुकुं बारनि लुकुरंनो ते आनस्लाय कुसु साक चलायनो बेलायखे खाक सामाते खाकुफुर बिसि बुरुं बुरुनो जों चिनि शुक्ला अष्टमी व आषाढ़ मासनि शुक्ला अष्टमी व चिनि खारसि मतायनो रुगै चिनि तेर जों फायो चिनि त्रिपुर क्षत्रिय समाज यङैनाय जों हासे चिनि जत बुकुं बारनि चिनि त्रिपुरा सा बसननि लुकुरंनि बागै टंकचां चाकचां नुखुं साक बायथां ते विभिन्न सामुं खायमा जागारगो हामारि मानानि बागै जों अ जागा जतनि बागैनो जों चिनि मताय चिब्रिनि थानि जों आशीर्वाद साननानि फायो आमुनि बागै जों चिनि मताय चिब्रियो जों पुनबो बलि फायो तो ताकलाय सेमान उ हामसान सिमिनो जों 2008 नि सिमिनाय चिनागि महाराजा बीर बिक्रम किशोर मानिक बाहादुर जे त्रिपुर क्षत्रिय समाज खलाय कलामनि अ रायदा बिधि बिधान तै आकुनि जों 2008 नि सिमिनो अर पुन हारि दंफायो ताकलाय जों 14 तानि जागा तेकायसा पुनंनाय उसकांगो जों चिनि अर गुरु महाराज न फायाखौनो जों फातै बातिरो कलामपुर बरसाका ताकलाय त्रिलोचन महाराजनि बुङै नर कायसा बा मतायनि बुङै ते कायसा तानि जों 15टा तान
mataing ke sodotana abon biching tui pano Trilochon Maharaj bobo kaisa Mahadev ni no kaisa ongsho abone bagine bono bo kaisa aboni mongoi bo kaisa taklai tar jana oboda puila Trilochon no jamani nai Actually, Trilochon no to abo chini oro je motai pujinero borok bisi burung burung diwi tongo. Haifana borok sino taklai saka je norok Trilochon motai ni bumungui te kaisa tan khai belai khai sanai chini bongshoni bagai hini samani bagai jeng temasa taklai tanai jeng chini Tripur Khatriya Samaj ngai taklai no puila Trilochon no jeng mungui kaisa pun tanjang nai. belai hambai ke belai khulum ka kharsi motai jara se kumputi bin phajing tibin norno khulum ya poro norma hai dofan samong khalai ba ake khabang ta khutai bukhusan norok saima khana je orom motai tongo chibri motai chodota motai bisi burum burum no sing saima no chodota motai no bo grojago pia abono karine ete khoroksano brojago tabuk sing saima kha abo borong no sai khana raka orone je sontai borok sai khanarke je bisi burum burum no te khoroksan jaga bongkha bobagara Trilochon ni mongoi pia abo kebo sai manja ni mano ojarawo Khatriya Samaj jefur borok oro malai na phaika chontai bai afro chontai borok no sai khanarka te kaisa norok Trilochon ni mongoi nai norok boliri mano piawa o Khatriya Samaj no karite kebo phano Trilochon ni mongoi nai oma haike punthari mani ching khanai sai main yako ojara tabu yango motai rajagi tongo norong nukui ma khana oro tabu সরকারনি ফাসিংতে যে রায় দা তুই মোতাই রানা তমানি সন্তাইনি কম থাইতি যে মোতাই রগ্রনা তমানি আবো মোতাই রাজাগৈ তঙ্গ তাবো লুকুরগর কুথুম লাইজাক মোতাই রানানি বাগিনাই যতন দাতি পুইলা ফাইনাই যে চিব্রি মোতাই ন যতন সাই সেকাং বনি বুক সারনান বাগিনাই বুক রনান বাগিনাই যতন লাইন কলকমা খেতাবুক আর বাসা লাইজাক তিনি আর जेफ्रो सरकारनि फाइसिंतै हापांनि फाइसिंतै और थारी जागने आज और बेम पार्टी रक बरक त्रिपुरा पुलिसनि बेम पार्टी बरक और रेडी दङ बरक दिनैनि फुंनि सिमिनो मियानि सिमिनो हनै मानो जे राज चन्ताय बनो गाडो बना रमानि बेसिंतै बरकनि जे रायदा थंमानि बरक फालायना नाय दङ अजरावो आइको Padi semua leka. Ini keng. Pakai tu berpakai. Padi semuanya ni yang pertama tadi. Yang yang juta kazak. Juta kazak. Juta kazak thali yang ngo. Motai go rian kazak om tuyo. Okay.
खाली खाली और तम मताई जा 저 됐다. रेडी 그 사이드 프로 저 됐다. তিনি ओके तिनी अर बुनुको जे अरब जे अबर काइजाक नुको जे अर मताइर मानि चिन्न नुको ते अरब बलिर मानि जे अरखे तामो मताइर जा अरखे बरा ओ जागा व बुरि फांग त बन बरि फंगड रता या फंग अच्छा अरबुदा बलिरि बरलेरिया अच्छा आइका आरन थै अर केले फैजा ओ आरन थैसे अर थैतु अंके अरखे बलिर मानि अमरखे अमखा अरनि मन्दिर नि ओ अरखे बु ताम मन्दिर अमन आसल चद देवता तमनि अच्छा मन आसल आसल मन्दिर कत रमना ओके अरम बलि अर तामुक जे नंमानि तिनि दा बलि रजाखाना मियानि दामो बम अम मियारो मिया सारिको मिया सारिको माने तिनि रजांनाय दा और तिनि रियार सि आरो सेना ओके ते गुबुन सालको अर दा मताइ रजाक तिमि तो चद जे अम देवता ए और मा बलि रता चल देवता कारो रबो 7 दिन और मा पानिचा 7 दिन परे कर फासिनिचा 7 दिन परे का और मा मताइ रजाको ए और मताइ सितो खटा अच्छा 7 दिन परे के जे गुबुन सालको जे आर सालको बुदा बलि रकम ए और बलिङो ओ आफ्रुबो बलिङो ना सालो पनंगो उङो ओके सरकार फासिन दिल्ली रुदा रजा ए सालमासा राजेबी आबनो तामन आम राजेबी नो राजेबी ए आमका ও অনবুক বারংনানি মাসা অনবুক বারো গামনো খায় স্যার চিনি সালো মাসা তার মানে রাজি বিহীন বন অনবুক বারং মানে আগে আম ও সালো মাসা রাজি তার মানে সালো মাসা রাজি তার মানে আমাকে তার কাকে পাপলিং বা ওলো তাং খাতেই ক মানে সরকারি মঙ্গই যে পুইলা বলি জামানি বা থারি জামান আবন জাগুলো কে লুকুরংনি লুকুরং বলি খাইকাটা ওকে আবকে সালো কাইসাকে ওকে যে তিনি রগং কাকা কাইবসকে থারি জাংনাই আম তিনি 108টা সরকারনি 108টা তাম তাম তুইনে আবকে তক্তই আকরক তুই দে 108টা না পুনছিমিনা 108টা পুনছিমি 107টা আগে ফারো 107টা আগে তক্তইব 107টা তিনি খানাওকে খানা কাই আম লোকনি আগে যে নিয়ম তান কাই পাখিয়া আগে লোকনি তান সিনাই তিনি তো 108টা তামন করেছে লোকন তান নাই আপনি কারি কাকে খানা কাকে কাইবসক তান জাংনাই আমকে अब যে নিয়ম তান খাঙ্কাই লোকন তান সিনাই তেই ক খানা বদা 108টা না নাংয়া তিনি সিমতে তিনি সিমিনো তিনি সিমিনা 108টা তান নাই আকে নরংনি যে অনর যে অর সামু খালাই তংলাই মানি अजाराव चन्थाय बर मताइर नान फाइजा दै कथार सारिनाय बर अ लामानो कथार खालाय तिसाका बर राज चन्थाय चिनि राज चन्थाय बर कथार खालाय अ लामानो कथार खालाय तिसाय दंगो अजाराव ओंखाय जों जे सारा नायमानि बबाय कक साना नायमानि फिया कक साइमालिया तांग हिंगांके जे मताइनि रायदा जे चौद देवतानि मताइनि रायदा तैने बर अर मताइ रै दंग आबनो अ मताइनि रायदा नि बागैनाय ताब बर ते कक साइमालिया बर बर बैसों खोरोंफिनाय ते ताम ताम रायदा दं आबनो सिनान सायजुलायनाय फिया ताबो मताइ जे रायदा तै मताइ रजाक त आबन बागै बर कक साइमालिया आबन बागै नरनो जों तेबो साना मुसुं माफान त जों साइमालिया बा नरनो खनारिमालिया आबन बागैनै जों चाइतो फिनाय नरनो थुंफाइरि सिरिनाने बागैनै नायतं दे खम्पैति बिसिंतै नरनो दादाक सिदाके जों खयारपुर आवली कसाबनि सिमि चतुर्दश देवता मन्दिर नि सिमि नरनो दादाक सिदाके फुनुगै दङ जों क्यामेराव राकेशनि लगे आं किशोर हाय नरनो खारसि मताइनि खाकाहाम ताइ खुलुमं याफार
ইয়া করে আনো
माने कारमेन अखो कथा मेमोरी कारमेन थासिगो अजरावो नायतंनाय खाबां ताखुकताय बुकुक संना हायनाय लामसक पिरो अबंका नायनाय दिन नरं म चिनि तरवाल हने मानो दाल अबबो मताय रजागो राजानि हारि सिंगै नायन अब तामो काहाम के सिसुगै नायन खुलुमका अब के तामो अमंका सिनि महाराजानि आगिब युद्ध खलायलाका अमनो सिनि त्रिपुरा शासन खायमेन अम अब नियमत जे बं परम्परा माखलाय पूजा प्रति खारसी प्रति गंगा पूजा अबनो तुई पूजा माखायो हमका दुर्गा पूजाओ बबरन तिखलाय पूजा माखायो अच्छा अमुखे सेंसा अमुखे तलवार ता तलवार अबके त बनि कासु जना दाल के अब बाइके जे महाराज आगि युद्ध रक सबर खालायमानि ओंखाय अब बाइके कुनो कुन रक थादा थारि जाग ना थारि जागिया ते कुनो थारि जागलिया कुनो खालाय जागिया जखन अब आइन दशमी खलाय फायगेन अबनो सेलामी पाटै माखायने आरो रासिङा जनो बारो बनो दान्द किनारवै ताइवाइसा बिनि जागा बैठकै मारै अच्छा बनो बुरतन रासिङा जनो रासिङा जनो ग मताइनि जरा से दोनो बनो माथु पिरो सिनि महाराज बताबुं ताबुं पदिकिसो अबनो ब उ सेलामी दंगारो सेलामी खलाय दान्द किनारवै बबनो खुलुगन तारपरे आरो मुथु तन खटा ब सारा के खुलुंनानि कुनो आबो करे अधिकार करे महाराज सिमी से मान महाराज ने वंश दरक सिमी इनके 14 देवता हो सिमी तिनी सिमी दा अबनो और तंजंग नाइना पूर्व पुरुष न माने को पूजा पाके अमताबु और बलिपै हमला बलिपै के हंका बनो र शासनाइता अते कुबुन दिनो खते तन्या तिनी सालसानो अच्छा दुर्गाबारी नि वासिबिनो राजबारी सगैनो रासिङा दुर्गाबारी वतनो बनो दुर्गाबारी रासिङा सनो तब और पाखे बियां तालांग नाय बनो अबदे दुर्गाबारी रेस खलायै वासिबिनो रासिङा सनो कुसुगान्ता राजबारी अच्छा के अब तिनी न तालांग जाखुनाय तिनी न तालांग जाखुनाय के बिसिवो वासानो अब और फायु नंखे बु पद थं आंखे पदराय राजा पदराय मुंखे मुंखे सचिन्द्र देवबर्मा बिसि बिसग्र मयने नंग अम और अम हाय सामु खालाय दं आनी थागो खायकिया के बाबू खायकिया बंश परम्परा खायथांदा अच्छा अच्छा इनके वंश परम्परा खालाय दंमानि गताबो नंग बाबुनो न रुक थारि दं तुइमा सिटिन चिमि दाङै मा दाङै चिमि जे मानि फेमानि जे चलि दं मानि फेमानि तुइ फेमानि आबनो नों खिबिया माने निन बसा बतैन नों अरनो खालायरना नि चाइति गुइ दं आबनो नाबले निन बसा बतै रखे खर बुसु आन बसा मासासे
Kami ke burosa. Kami hingkai to jirani ya ko binafani wo. Binafani. Acha je khenamani tini simi che o je o mandop no ko chodo devata motai rok no je buni mang thong ni je muti rok no oro tonjang nai mani. Abo busu jati kubo. Tini simi da oro tonjang nai. Tini oro saro na khana basi fujaro wo bono u na ko sito gon. Okay. Khenan simi ke te oro ton liya. Ara so goi fujo saro sana. Oro bukbar na. তিনিলে যে মুতাই সরকারি ফাইসিংতে বসুক থারি জাংনাই পুনরক থারি জাংনাই বসুরক খনা মানে 108টা হনি বেশি বুরুম বুরুম দা 108টা থারি জাং তকতই ফারো পুন খবই আছে 108টা কে আবো খালা সরকারনি বা হাপাংনি বিনি থারি মুং পাইখেছে তে লুকুরংনি আহাইতা বেলাই হামবাই কে जों नगै माखा अबंखा राजानि bu rajani mo अबंखा bubagar bir bikrom ni da na bon se sekang ni da bin thago khlailangka oh ओमफ्राय bin ba kото khlailangka bo अबाहितो को মানে অনেক কচাম হনি মানো অনেক কচাম কে রাজা বাদে তে কে ব অবনো খুজা করিমি bo rasinga sun tonai bo তে কুবুন সালকে রাসিঙা চনা আসমি বেলাই হামবাই কে খাবং তাকুতে বুকুক নরক নুকুই মাখানা মংখা যে বুবাগারা রংনে সিরিসিতি নিচিমি যে বরক চবারও খালাই ফাইনে মানি যে সহিংসা হাইকেবা তরওয়াল বাই বরক চবারও খালাই ফাইমানি কপালা ইংমাই ফাইমানি তিপ্রা বসং যে কাইসা কপলাই জাতি তংমানি অবনি মারি ইংখা অর তরওয়াল তিপ্রা বসং যে কাইসা কপলাই জাতি তংমানি অবনি মাংপিলি ইংখা যে রাজবাড়ি তিপ্রা বংশ যে যত ফাইসিংতে চুকজাক কুসুগো কাসাজাক অবনি মাংপিলিংখা মতাই আতাই খালাই থানিবো চুকজাক অবনি মাংপিলিংখা চতুর্দশ দেবতা বাড়ি অ মন্দির চিবুরি মতাই আমাতিপুরেশ্বরী মন্দির কসবা কালী মন্দির দুর্গা বাড়ি মন্দির অবহাইরক গোবাং मा सिनि लाइबो मा दंगो बुनि बसंनि बरक सिं साइमानो 16 शताब्दी वसे दुर्गा मताई हाइकबा असमताई खाइना चिंगो चिनि बसंनि तिप्रानि जि राजा रक बरक खालाय माने अष्टम शताब्दी वनो सिं साइमानो आफरन छिमिनो राजा रक असामताई खालाय फेमानि तै मुंगथों जबावंथों राजनीतिथों शासन खालायमावंथों जत फासिंथैनो त्रिपुरानि बोबगरा सं बेलेम कुंकाजंनाय तंमानि तिनि अजागाव तिनि खाथि मताइन जराव अकक साताय खालायो तामनि बागै हिंके जों गोबां मानो सिनि लाइबो मानो जों थ्रो थ्रो खेपग्रुगु तां हिंके ताबुंनि जे हाबानि जराव जों गोबांखौ जों बुनिनो सलनानि बुनि कसलनो जों एडप्ट खालायनानै फाइसिंनो सिनि बोखा बेलाय कासुमखौ चिनिनो खिबि बुनिनो नाहानानि फाइसिं हिंकांके सिनि अबकाशा लयङै दंखा आबनो बागैनो सिनि अ इतिहास सिनि जे लाइबुमा अबनो जों तिसेया हिंकांके साबति सानानि नों आं सिनि लाइबुमानो सिनि सिरिसितिनि मानि फेमानि तै फेमानि अबनो तैया हिंकांके अबश्य खरकसा अबनो तैनाय नों तैयाखे ब तैयाखे ते खरकसा अबश्य तैनाय आबनो बागैनो जेफ्रु बुइतियो आफरु हिंकांके जों कक्तिसावो चिनि जतन कमाय थांबाय क्या जों नारंगि हिंकांके चिनिनो जों खालायंके साबो खालायनाय अबनो ताबुक बेलाय सिंमं कतर अबनो ताबुक सिंमं कतरङै कासावो चिनिनो जों नारगि हिंकांके चिनिनो बाबुय हायनो खालायनाय मताय केबोनि बागै आसुगै तंगिया निनि आनि हनै गरै मताय जतनि बागैनो नों खालायाके नोनो बारजारमान नों खालायाके ते खरचा खालायनाय अबश्य कक नों तुमुं जदि नों सेबक खालायाके निनि आजागाव ते खरचा सेबक खालायनाय नों तिमुं जदि पुलिसनि चाकरि याखारखा आबहाया जे नों याखारखा केनो पुलिसनि चाकरि पाइथानाय अकक सया आजागाव ते खरचा पुलिस तालांजांनाय ते खरचानो तालांजांनाय उल नों आकक्ति सेमांगला जे आनि पुस्त खरचानो बुइनो तालांखा नों से याखारबले खाबां ताकुते बुखुकछ नरं नाय तो खारसि मताय नि मेलानि जराव तिनि पुइलानि सालो लुखुरा खथुम लाइजा कुया खरकसा दङ फादि नायगोन नों बुरा मुतायाव फायो सादिनि मुंतामो लासि जागै दङ के बुखोके बुरनि बाति बुतिक सरानि कामालगात बाति बुतिक सरा बिसि बुरुम दा मुतायाव फाय
Mana ang pajak ya, ni hamjuk som payung ka tini pajak ta. Ang bobong. Nuk pajli ya. Kita leri tangka. Kuno manusia awak kuno kuno tato. Kere mana cengi ko mutui dina kai payi mana busri ui tangota. Bisi burung na. Ang to pajak ya takalai payota. Takalan puila. Hai ne bahai matong, bukti khak sang maman. Kaham nama tongo. Kaham nama tongo. Belai hambai, ke borok orang motai rana ni, je borok motai rana payo orang, sini siri siti ni, sini coli pai mani, je karsi motai, motai rana ni payo, angkai yang go sini takut korok sa tongo, bawa kereng na ya ni, takut motai reka, tabuk motai rana, tabuk motai rana, angkai buru ni pai man sangat ni, ang pekor jala ni pai mana? Tabuk karsi matayo, je pula ni matai rana bagi pai mana? Bisi burung dapat. Bisi burung kawan. Bisi burung, angkai bahai matong. মানে বাহাই মা তং বলতে না চিনি মতাই অকরাবা মাখন তং খা তং থক মা তং তা Belai khak sang maman. খা কাচাং মান আমার দা মতাই ফাইকে Belai hambai. হামবাই Takut enggak bawa pekwa jola ni payo, bawa pekwa jola ni motai rana payo, tabu go jarawa oro raja ni, ba apa ni pasing te oro punthari jangnai, punthari jangnai. Tabu oro punthari jangnai raja ni, ba apa ni mongoi. Orang pun thari jang nai. Oban bagi nai, lukura kutum laja pun thari mani, naina ni bagi nai. Tini salcana orang mutai rejang nai. Tini salcana orang mutai rejang nai. Tini salcana orang mutai tonjan abun jagulo om mandop nogo mutai telang jang nai. Om mandop nogo mutai telang jang nai. Kanan cimi ke orang ojibus kan om mandop nog tong mani aja kawo mutai rejang nai. Tini jati ke orang mutai rejang nai. Pai dewa buku buro ni pai sungai nai. नमस्कार কোথায় থেকে এসেছেন আমরা লোকালি লোকাল আচ্ছা প্রতি বছরই তো আপনি তো লোকাল তো প্রতি বছরই সব সময় আছেন ভগবানের কাছে চতুর্দশ দেবতার কাছে কেমন লাগে খুব আনন্দ লাগে কোনো মানুষই এরকম কোনো আছে না 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 সকালবেলা এসে ঠাকুরকে দর্শন করলাম স্নান টান করে ভোগ টোক দেওয়ার ইচ্ছা ওটাই ভগবানের কাছে কি চাইবেন সবাই মঙ্গল হোক সবাই সুখে শান্তিতে থাকুক মেলা যত সুন্দরভাবে হয় এটাই কামনা করি ভগবানের কাছে এটাই কামনা করি এটাই তো সবচেয়ে বড় আশীর্বাদ সবাই মঙ্গল হলে তো সবাই ভালো থাকবে সুস্থ স্বাভাবিকভাবে যাতে মেলা হয় সবাই সুন্দরভাবে এসে দেখে যাক ঠাকুরকে এটাই হলো কামনা আর কি ধন্যবাদ বব নাইও যে সুস্থ বাবিনো মেলারক লাইথুং বা বানিরক লাইথুং কগুংখা বনায়ো যতনিনো মঙ্গল ওংথুং যতনিনো হামারি ওংথুং অর ইয়াং তিনিন চিমি মতাই চেংখাবা যতনা প্রসাদ বারংনান বাগিনাই নাই নাইখে বড় যতনা অর বাতাসার তুইনে বড় বড় ফালনক বড় অ জায়গাও বড় রেডি খালাইজাক और ओ जगह बर बुरे दिखालाई जा नाई ने ओ मताइनो किटिंगे जतनो काछा
rang pusi ajinani kaisa chef hunai mano mela no kitingai ba omotai no kitingai jotoni kaisa income ni lama abo bai baksa jotoni no kaisa motai phaike khaksangma mano বড়টা খালি o jagawan tongo chontai gailem narang jotono o nogono tongo boro o nogo tongo boro te motai ni jora hangka boro oron tongo te o jarawa aboni kariboti kumundi nobo orano tongo te oron norong nugui makana mojotono hapangni phasing tui motai rejangnai je tabubu motai rejak tong bubagran mongone tabu je bubagran mongone motai rejak tong abongkha tabungni je bubagra Maharaj Pradot Kishore Manikya Debormoni mongoino motai rejagui tongo tabuba bubagran mongoine motai rejagui tongo mo mandopnak mongkha je jorawo motai rejak 7 din kharchi motai ni yagulo o bwskangni mandopnakono orono motai no daitono o jagao daitono নমস্কার স্যার আজকে প্রথম নাকি প্রতি বছরই প্রতি বছরই কেমন লাগে স্যার ভালো লাগে ছোটোবেলা থেকে এই খার্চি পূজা একটা ঐতিহ্যবাহী একটা মেলা আমাদের ধর্ম জাতি ধর্ম নির্বিশেষে খুব সুন্দর একটা আমাদের ছোটোবেলার স্মৃতিগুলি মনে পড়ে বিভিন্ন মেলাতে খেলনা টেলনা কেনার যে ওইগুলি মনে পড়ে ফলে একটা শান্তি এবং মানে সুন্দর ভালো লাগে পূজা করলে মনে একটা শান্তি পাওয়া যায় হ্যাঁ আমাদের ত্রিপুরাতে যে একটা ঐতিহ্য এটা বহন করে এই খার্চি পূজা 14 দেবতা বাড়ি আচ্ছা স্যার আপনি তো বলেছেন ছোটকাল থেকে এসেছেন ছোটকালে যা দেখেছেন এখনের মধ্যে তফাৎটা কোথায় কোনো পরিবর্তন হয়েছে হ্যাঁ পরিবর্তন হয়েছে মন্দির টন্দিরে অনেক সৌন্দর্য বাড়ছে অনেক ডেভেলপড হয়েছে জায়গা যদিও একটু ছোটো লাগছে আগে ওই ছড়ানো ছিটানো ছিল রাস্তার মধ্যে মেলা টেলা একটা লোকসংখ্যাও কম ছিল সেই কারণে একটু হালকা টালকা ছিল আমাদের একটা স্বতঃস্ফূর্ত ইয়ে ছিল ছোটোবেলা ভালো লাগতো বিভিন্ন খেলনা টেলনা কিনতাম একটু দৌড়ঝাঁপ বিভিন্ন এই সিজনে আমাদের যে গয়াম পেয়ারা তারপরে কামরাঙ্গা লটকন এগুলি এই সিজনে এই মেলাতে পাওয়া যায় ওইগুলি একটা মানে ভালো লাগে হ্যাঁ এখন ছিল এখন একটু কম পাওয়া যায় এগুলি হ্যাঁ এগুলি সচরাচর দেখা যায় না হয়তো একটু দূরে টুরে একটা তফাৎ মানে এখন বিশ্বায়নের সঙ্গে সঙ্গে খাবার দাওয়ারও মানুষের রুচি পরিবর্তন হয়ে গেছে সেই গয়াম বা সেই লটকন ফল ফসারির দিকে মানুষের আর চাহিদা নেই এটাই বলতে চাই হ্যাঁ চাহিদা নেই অনেকে ছোটো আমাদের যে নেক্সট জেনারেশন যে মানে ছোটোরা এগুলি অনেকে চিনেই না কারণ এই যে প্রাকৃতিক যে ফলগুলি যে একটা ওই সিজনে যেটা হয় এগুলি অনেকে চিনে না ফলে তারা খাওয়াতে হয়তো গিয়ে মানে এগুলি অ্যাডজাস্ট হয় না এরকমও হতে পারে কিন্তু আমাদের তো ছোটোবেলা এগুলি স্মৃতি আমাদের ভালো লাগে ধন্যবাদ স্যার কোথায় থেকে এসেছেন আমার বাড়ি ধলেশ্বর আগরতলা প্রদীপ চৌধুরী নমস্কার স্যার ধন্যবাদ ভালো থাকবেন স্যার স্যার আপনি আমার একটাই বক্তব্য আমি ছোটোবেলা থেকেই আসি তো এখানে কি হয় দীর্ঘদিন ধরে যেই চলছে প্রক্রিয়া সম্প্রীতি এই যে উপজাতি বাঙালি এবং অন্যান্য মানুষেরা যে আসে প্রতি বছর এই যে সম্প্রীতি এইটা মানে ভুলার মতো না আমরা মর্নিং ওয়াকে প্রতিদিনই প্রায় একবার এসে এদিকে চক্কর দিয়ে যাই কিন্তু আজকে একটা এমন ভালো দিনে এসছি স্নানের ঘাট থেকে শুরু করে এখানে এসছি এত মানুষ দেখছি এবং যত বেলা গড়াবে প্রচুর মানুষ আসবে তো এইটা মানে আমাদের কাছে একটা বছরের একটা প্রাপ্য গত 2-3 বছর আমরা করতে পারিনি এতটা করোনার জন্য কিন্তু এই বছর আমার মনে হয় আশা করি প্রচুর ভিড় হবে হ্যাঁ এবং আপনারা এভাবে প্রচার করুন মানুষের কাছে তুলে ধরুন সম্প্রীতি যেন আমাদের মধ্যে থাকে
ধন্যবাদ। স্যার ভগবানের কাছে আপনি কি চাইবেন? এটাই চাইবেন যে সম্প্রীতি একদম আমার কি পেলাম না পেলাম বা কি মানে আমার যে ভাই বললেন যে ফল ফসারি এগুলি তো স্মৃতি আমাদের, কিন্তু সবচেয়ে বড় স্মৃতি যেটা সেই বহু বছরের যে একটা ঐতিহ্য চলছে এখানে খাচ্চিকে নিয়ে তো সম্প্রীতির বলার শেষ নেই। আরেকটা আছে ত্রিপুরেশ্বরী কালীবাড়ির, এর মধ্যে পুরনো রাজবাড়ির এই এলাকা খয়েরপুরের যেটাকে হাভেলি বলা হয় সেই সম্প্রীতি যেন চিরদিন থাকে, এটাই চাই। থ্যাংক ইউ, ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ, ধন্যবাদ। जोंबो नायो जतन तंकचां नि बिसिंतैनो अ मताय जत तंकचां खाकसांमा मानथों अ जरावो मताय यायंगो मताय रोजागै दङ ताबुंनो थारि जांनाय हापांनि फाइसिंतैके मताय जे थारि मुंगनाय ताबो तरक तरके लोकरा कुथुमनानि चेङै दङ मताय रनानि बागैनाय बोग्रोनाय रं बिसिं लाइन कलकमा नुगै माखाना और लाइन कलकमा बोग्रोनाय रं बरक जतनो मताय रनानि बागैनाय अ जरावा फाइजाक ता पुन थारि जागै दङ आयंगो हापांनि फाइसिंतै बा सरकारनि फाइसिंतै जे सरकारनि फाइसिंतै पुन थारि जाबा जतनो ताबो मताय रजागै दङ बोबाग्रा प्रदुत किशोर मानिक देवबारबननि गाडो बनानो मान नाइदि ए गाडो बनानो नाइ थागोन ना अजराव गाड अफ अनार हनिमानो बा जातीय संगीत रोजामुंनि बिसिंतैनाय दिनैनि जे पुइला मताय रमानि अबनो मतायरफोरो जातीय संगीत माहायकेबा पुलिसनि फाइजिंतै बा भारत हापांनि जे जातीय संगीत नेशनल एन्थम बरक तामानि तामै तामलायखा लुकुरो बेलाय खादुं खाजानि बिसिंतैनाय तिनि कुथुम लायजाग अजराव
tao này khắp nơi ta khúc tay bốc khúc sông nó làm sao có khát xin một tay này chỉ mê sương mang cả khotri समाज ni Tipur khotri समाज ni GS Borom gunang chini da subroto no khulumka khumpui TV ni phajing te làm sao có khát xin một tay này kathar jarawo khulumka chini tini khát một tay này rơi gió to chini Tripura basi nang khá cả ham tay ham jamung yapore khulumung yaporo sung Tirpur khotri समाज ni goi taklai basang haina hai motari phale jakha sung joto pal mili oi taklai tebo সঠিক ভাবে সং মতারি লাইখা এবং মতারি লাইনাই যেটা চিনি পরম্পরা বা চিরাচরিত ভাবে যেভাবে রিজাংনাই আমা কেন রেলনানি বাকি সং চাইটল গাই দङ এবং রিজাংনাই अबाय के तनर मताइ रन लाइ दे बा मताइ रनाय अंकै ओ खारसी मताइ न तैनाय बिनि लाइ बुमानो तुमुं जदि चिनि नाय तंनाय रंना किसि चा तुमुं जदि खनारि मा काके बेलाय जाव जों आं पुलानो गयनामु जोङो चिनि त्रिपुरा बासि रंनो ब যদি ত্রিপুরাসা সয় ত্রিপুরাসা হাঁকাই চিনি খারচিনি সম্বন্ধে जों সাইমানানি উচিত বা সাক সাক ন চাইতগৈ বরতা মৌখা চিনি লাই বুমা এবা চিনি রাজমালা পরি নাयै जों সিনানি উচিত হাইবানো जों ত্রিপুর ক্ষত্রিয় সমাজ গৈ কবক ফির চিনি ও যে খারচি উংখা পুরা পরম্পরা মহারাজা ত্রিলোচন হইতে চেঙ্গै ফাইজকমানি মহারাজা ত্রিলোচন চেঙ্গি কালাংমানি আর চিনি 14টা মতাই দङ ত্রিলোচন খবৈ 15টা মতাই আর जों 15টা মতাই ন খাবাই খুবাই কবংনা নাङ এবং অবন হইতে जों আশীর্বাদ বা মানা নাङ ও যে খারচি অব সানা থাঙ্গা আঙ্গাই চিনি অনেক সময় নাঙানো হাইবানো চিনি খারচি ন जों প্রত্যেক নুখুংনি হইতে যে খরচা ফাই और आशीर्वाद नाय थानानि उचित और सप्ताह कैसा ये कारण सप्ताह कैसा रिका पूरा चिनी त्रिपुरा बासी बा चिनी त्रिपुरा सालुकुरक फाइ मानजाक फाइ मानानि जात मुइनम 7 दिन रिजाक तिनि या खाना खाना यासनि माननाय जात नैनो और 7 दिन मताय खलाय जागि दङ और खारचि आबनां हायनाय कयनाय और खारचियाव जतन मानजाक फाइबादि और चिनी बंशनि मतायनि आशीर्वाद ना फाइबादि और जे मतायनि लग्न ओ जे मताय रिफ्रु और जे समय जों आशीर्वाद मानानि दरकार এবং आशीर्वाद नानानि उचित ओंखायसो चिनि हामखराय चिनि बंश चानानि चिनि बंश तेबो बुनसे कुदु सागा कानानि अ चिनि खारचि मताय चिब्रिनि आशीर्वाद सारा जों कावैमाया आशीर्वाद दं हांखायसो जेखुनु जागानो जों सक्सेस खालामनो हानाय जों खाखाया এবং जों नुगैबो दङ যারা खारचि मानिनाय रक चिनि बायगा हामै चावै दं आबना हायनाय लुकुरनो कगो कबगो जे फाइ मानजा फाइबादि और 7 दिन जेखुनु जेबा सालचाबा फाइ जों मालायनानि मुंनांथुन एबा और फाइ जों आशीर्वाद मानानानि अंथुन tabuk lukurok je babe tiparasa bosongni lukunno karainai kubun bosong lukurok belai kebang ke nukjago o jagao nang bor tamo nini ko kochar mongtangnai kubun bosong rok bo asa kebang ma phaima jagao tamo ni wansongnai je borok bo চিনি অমতাই নো চাজাগো হননে ফাইনা মেলা হননে ফাই বু ফাইকে নং নো গাবনকে অবত কাহাম ককসে যারা যে মতাই বা চিনি মতাই চিবরিনো সুরি মাবাই কাহাম ফলিকে বরক তো ফাইনে ন চিনি বরক ফাইলায়া থাংলায়া বা চিনি বরক নাইলায়া শুধু রাজা রাজা সিমি হিনলায়ে রাজানি তমুং তংমালালিয়াসং রাজানি চামং চাইমালালিয়াসং राजानि रायदाबो सं तंमानले राजा 184 जना जे कलां थामानि आबनो सोंमानिले सावमानिले सोंमानि बयनिबो संनि फाइ मानि दं तांगै मानि बरक साइमानो अबनि माध्यमसे कुसुकानानि अमन मध्यसे जों शिक्षा होनानै अमन मध्यसे जों डेभलप होनानै बा जों अर्थनैतिक साबलम्बन होनानै आमा हाइवान सुगुइ बा फलिवै बयनि बसंनि बरक फाइ दङ बिगत कयेक दिनावबो जों नुखा ताबुक चिनि त्रिपुरा सारक अरब বিশ্বাস বা অরব খাইনানি বাগै ফাইলায়া কিন্তু চিনি গানাগিনি রাজ্য চিনি মেঘালয় চিনি নাগালেন্ড চিনি মিজোরামনি आरनि बररक बुरिरक फाइ अरब मताय खलम थांबायखा आबो चिनि खुबैनो नांमानि ताम हमाले बंनि आ राज्यआव तो खूब कम न चिनि हिंदू सनातन न मानिनाय किन्तु आ बररक से फाइ ताबुक मानिखा माने न आबो चिनि अरनि बररक न फुनुक मानि हाइकलाइखा आबो जों सोलोंथाइ बंथानि जे बररक मताय मानिया बरसे फाइ आरो चिनि चद देवतानो मानि फाइखा माने न जों सोलोंना उचित बंनि थानि जे ना जोंबो मानिथाय चिनि न जों मानिथाय कारण जेसेबां नंथुन निजिनि बुमा
निजिनि बुफानाव बुफा ओंखाय निजिनि बुमा बुफानाव मानिया वै बयनि बुमा बुफानाव मानिले जों आबो उंजागिया जोंनि उबर सुजि दङ जेटा निजिनि बुमा बुफानाव थाङै याकारै बोरैनि आबो एकटा फेमिलिस खालाय बिहिबो किन्तु आबोनो यागलबो बोरै नवा थाङै चामरि थाङोबा चामरियाव बकावनो जिसं तो माहनाय बुइबाय खराय जागो ओंखाय नायनादि जों निजिनिनो खिबै जों बुनियाव बाइके थानाय आ कारनिनो आं जत चिनि तिप्रासारावनो तिप्राबासिरावनो आं कबगो जे चिनि मताइसे बुरैनो जतनि नगो जतनि दगा अंखरमानि सागाबो जाते जों खासि तने जेफ्रो जों नगनि लामरिवो मताइसे बुरैनो जों खुलुमै जाते अंखरिमानानि उंनानि जात आमाहायके प्रत्येक नगनो जों जदि चिनि खारसि मताइनो तनिखा हाकाय चिनि तेबो हामनाय एवं जों तेबो उन्नत अंनाय जों तेबो मताइनि आशीर्वाद मानाय चिनि दशा सन्ताबो जों कागनाय दशा सन्त कागनानि लामा चिनि 14 देवता बा मताइसे बुरैनो खिबै सं अन्य जागा थाङै गया चिनि मताइसे बुरैनो जों मानिना नांनाय आफुरनो जों चिनि दशा सन्तान हयते या कागनाय एवं दशा सन्त संनो खालायमाया अंनाय अब जेफ्रो जों चिबिरि मताइनि बा चिनि चिरि सितिनि जे पालाय फैमानि मानै फैमानि जे दपन मा चिरि सितिन चिमे मानै फैमान जे मताइरो पालाय फैमानि अबरो नुतुमुं जदि जों ठीक ठीक खालाय गांके जों गोबां मा दशा सन्तनि या कागमान अबन साना नायखना अंके ताबु गोबां मा चिनि बसंने बिजों गोबां मा लोकरक छालायो बाक्साबा हनो आं जत माले मानेव किन्तु आं धर्म चेन्ज पानो पियाबा आनि कालचार नखे आं नारगै तन्नाय आनि कालचार नखे आं सकमाय माने अबके नों बाहायके नंजि तिनि तिम मताय खारसि मताय कथार छालो नों अबनके बाहायके नंजि अमनादि आपति जारा सानाय रगनो आं अबनके आं बिश्वास थांया तामो हमाले नों ड्रेस सिमि कानमा बायनो निनि बुमुल सिमि तमा बायनो नों तिप्रासा आंगै थांया नों तिप्रासा नानि हंकै तिप्रासा परम्परा तिप्रासा तंमुं तिप्रासा चामुं तिप्रासा रायदा जेटा मानिमुं आबोनो नों मानिया हंकै नों तिप्रासा हिंजागि माया आबो जों चिनि बिस्कांगो जों आबो नुकजांनाय जरा तिप्रासानि तंमुं तंया हंकै ब तिप्रासा हिंजागिया ताम कारणे हिमाले तिप्रासा बतांगे हिंजाक तिप्रासानि रीति रायदा तिप्रासानि कायलेमुं जेमन जों महादेव महादेव ताई मताइसे बुरैनो रिवै बिस्कांगो रिवै आबन परे जों काय उबो खालायो चिनि जरा चला कथार बाय बुरै कथारनो जों कायो चिनि नुखुङो जेकुनु आपद विपद नुखा गाय जों वाथब लायो चिनि नुखुंनि रखानि बागै जों महादेव महादेव मताइ लायो चिनि नुखुं रां पैसा अर्थनैतिक जाते सुस्थ अंनानि बागै सुखि अंनानि बागै जों पालिमारिव गे अमाहाय जुदि नंगरि सिरिया हागाय आहायना फाय खुलुमा सिमि बायता नंगेबले बा आहायना अरा बयनो फुंनानि बागै सिमि आं मानिव हनि सिमि फुंनानि किन्तु नों सामुगे खलाया आबो अंगे दंया आं ताबुक आं ख्यात खलायो हनै ख्यात फुंगै दंगा किन्तु नों आरो माइसे बरिया बायके मानायबा गे अमनो जों कयनामु जंगो आमाहाय जारा केबो आं ड्रेस कानै निनि तिप्रासानि बो तो माने रिगनाय रिसा सिमि कान खासक बायसिनि अस्तित्व तंया सिनि जे सुब्राय राजा बा चिनि त्रिलोचन आरो महाराज सोंनो जे कलां थामाने आबनो सों जुदि मानि हांगाय ब तिप्रासा हनै गसिनानि क गयाबा सों बबरनो तिप्रासा हनानि क गया माने चिनि अस्तित्व रक्षा खालायनानि गांके चिनि सिरिसितिन चिमि जे मानि फेमानि पालि फेमानि अबनो जों जतननो पालायना नांनाय बा मानिना नांनाय ओंखाय पाइथा फाइजों नों जे लुकुरंनो तिनिनि अकथार सालो ताम ककसार मुंतनो चिनि पुरा त्रिपुराबासी एवं पुरा भारतबासी जतननो आं कबंनाय फाइदि चिनि खारचि मताय मताइसे बुरै बाइके खालाय बाइके मताइनो जों पुजि बा मताय बाइके जों मानिलाय अब जतन फाइना फैबायदि जेहेतु अब महाराजा त्रिलोचन साइक्लांका श्रामिक लांका 7 दिन रमै हरसिनि सासिनि रमै हरसिनि सासिनिव जेकुनु सालजाव जेसा केबनो फाइनानि अंथुन आनि अबनो कबमं कारण ताम हमाले चिनि कुल देवता बा बंशनि मताय सारा चिनि बंश उद्धारुंया जत दिन पर्यन्त जों बंशनि मताय मानि आसा जरतै चिनि बंश वृद्धि हुंया आबनो आं कयनाय खास करे चिनि तिप्रासारंनो जों चिनि बंशन मतायले बयनि बागै जेसाबन अंथुन किन्तु चिनि बागै मताय जों मानिना नांनाय एवं अबनो पालिना नांनाय प्रत्येक नग नगबो मतायना नांनाय एवं प्रत्येक बছर 7 दिन
যে কোনো একটা সালো ফাই जों मताय रिनानि এবং मानिनानि और मतायनि थानि बखरक जुगि वइ जे जों आशीर्बाद नानानि उंद्रन अमो आं चिनि बर' रगनो बा चिनि त्रिपुरा बासिनो आं कबम रिउ बेले बेले हामबाय ओंखाय खाबां ताकुताय बुखौ जों सोंखोनाय माखा जे क्षत्रिय समाजनि जीएस ताकुक सुब्रत देब्रमानि खोक्ति जे खारसि मतायनि tam tama chini ti pra sa basong bai tama bupti gadal jak tong abarong ti sing sai marka lam so nong no hain hai teu cha kharsi motai ni tini ni okothar salo engkai da tabo yang ba motai rejak tongo motai rejak mani sarkar hai ka ba hapang ni phaising tei motai je boli rok rejak ma motai rejak mani abo paikha hani mano tabo khe lukurok ni lukurongni tharimung ba motai rumung ba boli rumung jengsinai nai tungdi khumpai tibi farang sa khaliya tamjani